जय जगन्नाथ प्रणाम समस्त को आशा कर समस्ते भलरे थे नुआ वर्ष आसवा पूर्व जदि आपण जीवन में 2025 को बहुत चमत्कार और सक्सेस करने को चाहती तेबे ए वीडियो को निश्चय देखंतु एवं शेष पर्यंत देखला पर ही आपण जीवन रे परिवर्तन सूत्र सब खोले जेबो आपण सब जानि नेबे तेबे अधिका जानिबा पई मो सहित या को शुणु यह हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक सामरी जहाँ डॉक्टर जोसेफ मुर्फी लिखिथिले। प्रथम चैप्टर अच्छी निज भितर थिबा खोजना आपण भितर अच्छी ट्रेजरी हाउस जहाँ आप निजे ही जाना ए दुनिया जड़े दुखी तो जड़े खुशी जड़े धनी तो जड़े गरीब किए लग्जरियस लाइफ एंजॉय करुच्ची तो किए दुख दरिद्र बस्ती बसवास करुच्ची और संघर्ष जीवन यापन करुच्ची किए बहुत सफल हो उच्च शीर्ष अच्छी किए बहुत चेष्टा करने सत्ते ही सब बड़े ही हारी जाऊँगी कहीं जड़े वक्ता कथा आरंभ करू करू फेमस हो जाउछंती किंतु जड़े अनेक ज्ञानी हेले मध्य भी लोक मानक मध्यरे गोटे स्थान पाइबा पई संघर्ष करूछंती कहीं जड़े जड़े दुरासाध्य रोगरू भल हो जाउछंती साधारण जीवन यापन करूछंती किंतु केही केही से गोटे छोट छोट रोगरे मध्य हारी जाउछंती कहीं जड़े धार्मिक व्यक्ति सब बड़े कष्ट पाउची किंतु जड़े क्रूर व्यक्ति खुशी रे बंचुची कहीं गोटे परिवार गोटे झील हस खुशी संसार मौज भितर समय बिताऊँ तो आउ गोटे झील दुखी अवसाद हो जीवन बिताऊँ एपरी अनेक प्रश्नर उत्तर को प्रांजल भाव में बुझाई ए पुस्तक लेखक डॉक्टर जोसेफ मुर्फी या भल भाव बुझापी ज्ञान को जदि आम जीवन लगे पारे तेरे सब समस्यार समाधान कर लेखक कहते 100% दाबी कर डॉक्टर मुर्फी को जितेबाला 42 वर्षर होता अचानक तांको कैंसर होता से शक्ति द्वारा से संपूर्ण भाव में भल हो जाती निज शक्ति द्वारा भल पाइबार रहस्य को ए पुस्तक माध्यम समस्त को जन डॉक्टर ड्रेस द वुंड एंड गॉड हील्स इट। प्रार्थना किपरि करा जिबा दरकार प्रार्थनार विभिन्न साइंटिफिक टेक्निक ए पुस्तक रे लिखा है निजर अवचेतन मन को किपरि इम्प्रेस करि हबो और ब्रह्मांडर शक्ति किपरि भावरे आपण भितर काम करिवो एवं ताको ठीक करदेव तेबे प्रार्थना तो समस्ते करती समस्तंकर प्रार्थना कौन किंतु पूर्ण हो पारे कि प्रत्येक विपद आपदरे प्रार्थना को आमे बहुत विकल रे भगवान को डाकू विकल रे प्रार्थना करू निज परिवार सदस्यंकर असुस्थता हो किंबा बंधु बांधवकर देह खराब हो एमिति कि देशर विपत्ति प्राकृतिक विपर्यय रे सबुथरे न्यूज पेपर रे मध्य प्रार्थना करने को एक जीवन सॉल्यूशन भली आमे ताको संभावना परि धरा जाए एवं ताको आमे विश्वास मध्य करू तेबे आपण कोन विश्वास करंती यो जो यही पुस्तक रे लिखा है आपन को प्रश्न पराई आपण कोन विश्वास करंती मानसिक भाव रे आमे जहा चित्रण करू ताको ही आमे विश्वास करू ता प्रति आमे लागू होटे जे विश्वास करे ता प्रति ही यह संभव होटे तेणु आपण विश्वास करने आरंभ करंतु यह समस्त धर्म वर्ण सबु प्रकार चिंता भावनार सबु किछि छाड़िकी भी यह सत होता है बुद्ध क्रिश्चियन मुस्लिम बुद्धिज्म जी भी समस्ते प्रार्थनार उत्तर पाई था धर्म परंपरा तांकर पूजा करिवार पद्धति पाई नुह बरं तांको मनरे ग्रहण करुथुवा श्रद्धार सह दृढ़ विश्वास जोगु ए प्रार्थनार उत्तर पाई थांती इच्छा ही प्रार्थना अटे अवचेतन मनर चमत्कारिता विषय लेखक कहती जन्म जन्म पूर्वर यह ही सत थिला एही पुस्तक रु आमे सब टेक्निक को सब शिखिबा को आमे ताको यूज करी आम जीवन रे बहुत किछि असुविधा को सॉल्व करि परिबा तेबे जहाँ भी प्रार्थना अछि ताहाको निज भितर अच्छी भल भाव में साइंटिफिक वे रे आमे ताको पढ़िबा दरकार निज भितर एक सोनार खोजना अच्छी जोटी खाली केवल सोना मणि माणिक्य भर्ती ही अच्छी जदि आपण भल भाव बुझीबा को चेष्टा करिवे ता द्वारा आपण जीवन समस्त सुख स्वाच्छंद्य अपार भाव में पाइबे आपण को सबुठारु ही एही खजाना थिबा अद्भुत शक्ति द्वारा सब किछि पाई परिबे जने एमिति व्यक्ति अछेंती जहांकर आत्मविश्वास अछि सफलता अछि धन संपत्ति सबुथिरे से परिपूर्ण अटंती से भाबिछि मंगल हेबार से जानिछि जे मंगल हेबार मूल मंत्र से शिखि सारिछि सफल हेबार
ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ଡାଉଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭରିକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ, ଅଯଥା ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହାରିଗଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବେ, ମଜାକ ଉଡେଇବେ। ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତିନି। ତ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ଏଜ୍ କ'ଣ? ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ପାରମାଣିକ ଶକ୍ତି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସବୁଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ ବଢିଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ କାର୍ବନ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶାଇବେ, ବିଶେଷ କରି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଯଦି ତାହା ବିପଦର ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ମିଥେନ୍ ହିଁ ବାହାରି ପାରିବ। ଆମକୁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଭାବିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଉ ଜୀବନର ଏଇ କାମ କଲେ ସେ ତୁଟକା, ସେ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ଜପିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସାମରୀକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଖଜାନା ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିବା ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଜଗତରେ ନେଇ ଅନେକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମୂଳ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଅବଚେତନ ମନକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିବେ, ମୁଁ 6ଟା ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ 9ଟା ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଉଠେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରୁ ଭଲ କରିପାରିବ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିବାର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପରି ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଏକ କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଡିଆ ଦେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏପରି ଭାବନାରେ, ପରିକଳ୍ପନାରେ ତଥା ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ବାସ୍ତବିକରେ ସତ ହେବ। କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ମୋର ସାଧନରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଡିଜର୍ଭଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କାମ କରିପାରୁନା, ବହୁତ ବାଧା ଆସେ, ତେଣୁ ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ କିଣିପାରୁନା। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଜୀବନର ନିୟମ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ନିୟମ ଅଟେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ କିମ୍ବା କ୍ଷତି କରାଇବ ସେମିତି କଥାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜର ଅବଚେତନ ମନର ଅପାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ, ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ନିଜର ଭାବନାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।